गुड इवनिंग सांग मैंने आशा समस्त भले थे मुझे भले अच्छी तो मोर आज आ गोटे नुआ ब्लॉग गुड़ा को स्वागत जनाऊँगी। तो एवं देखिए केमती माने मुंड भी घोड़े है टाइम है 4टा तो काठ फटिक आनिली काठ तो ना तो मुंड टे घोड़े जाए बाहर देखा कौन सब हो चांटू भल को भी देखेबी से कौन सब कम कर तो चलते मुझे रेडी हो जाए आ सब कौन सब कम हो घर तो से सब देखेबी। तो चलते डेरी कर वीडियो को स्टार्ट करवा आउ गोटे कथा मन रखिए वीडियो कंटिन्यू रही जानवे सब कौन सब हो चलतु। तो मुझे अलरेडी सजाई सारे माने मुंड भी कुंडई सारी तो ये माँ कोड़ी बिछाऊँ तो जीवा चलतु केते कोड़ी बिछेले आ मो घर बाहरी आसला बेलू माँ झड़े देले मैंने हल्दे डाल गुड़ा आ पड़ी के देखईदेवी केते सब कोड़ी बिछेले आ देखी तो केते सुखी आउ बिछेले पुणी आज आउ बिछे मैंने से पुणी गला वर्ष कोड़ी अच्छी गोटे डिबार रखीचे आचार कराइनी तो युवा भी आई वर्ष है बेस आज कर सुखेबानी जहाँ छुआ पिला खाइबे आसुँच गाधेवाई से जहाँ खाइबे पवन देखते केते जोरे हो पवनटा चलो तेज कौन सब कम करमी से सब देखी आठ माँ कोड़ी बिछे केतेका पड़ी कोड़ी भल पाची नहीं है कंचा ही पड़ जाए कंचा गुड़ा ए डाल गुड़ा केते तले थिला ऊपर हो गला सब पूरा ये पाखे थी यहाँ भी पहुँची जाऊला तो ऊपर हो जाऊँगी कुड़ी सरी आसला गचर ये गोटे पलथे नहीं एत पाची नहीं है कषि कषि अच्छी ये चामट भल अच्छी चामट आसला पटा तो फाइट कर पाक चले आसिले दी भाई माने दी जन सकाଳେ बाहर नहीं बुलते जी सेपटे सांग पाई चामटू तो आगरे छाबली ये शुई ताकर आज मूड खराब हो ना कौन छाबली भालो भालो उठी जाऊँ धाई आसिक बहुत खेल से सकाଳେ उठे ना नहीं तुलसी चौराटा अच्छे तापर उठे पुणी ओह्लैबे दौड़ी पूरा से ताड़ी पकई माने दौड़ी थर उठे दौड़ी ओह्लैबे आठी कोड़ी सुखई ये कोड़ी सुखई तले थे खाईदेवे ना दुईटा जगह सुखई एटार गोटे सेटार पुणी बिछा है पुणी बिछेना आहरी बाहर के अधे तो बाहर थी भालू सब खाई पशिकी भालू जहाँ खाइला पुणी जहाँ चढ़ई मूषा केते सब एति कोड़ी करगुड़ा से रुंड है रुंड है अल्प ही अच्छी आहरी चामट तो खाली सब बारंबार आसूची से गुड़ा ये आणवे आईटा आंब गछटा पूरा ऊपर बौल धरी टिके टिके सेमती देखा जाऊँगी आंब बहुत मीठा बड़ बड़ भी हुए आ मीठा भी हुए आ सब तो काटी दे खाली ऊपर ही अच्छी ताड़ गछ परिका दिशुची नने एड़े गुड़ा डाल थिला गुड़ा भी बहुत मीठा आंब आपटे अच्छी एत मीठा ना आ छोट छोट आंब हुए एटार भी सेमती बौल धरी नहीं
ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମାନେ ଗଲା ବର୍ଷଟା ବହୁତ ବଉଳ ହେଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ତ ହେଇନି ଏତେ, ହବ ବଉଳ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଧରିଛି ସେମିତି। ଏ ବର୍ଷ ହବ ନାହିଁ ବୋଧେ, ଆଉ ବହୁତ ଅଳ୍ପ। ଆଉ ପବନ ବି ବହୁତ ଜୋରଦାରରେ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଡାଳ ଗୁଡ଼ା ହଲୁଛି, ଗଛ ଗୁଡ଼ା। ବର୍ଷା ହବ ନା କ'ଣ, ଟିକେ ମେଘୁଆ ପାଗ ଦେଇଛି। ତ ଆମର ବାହାରେ ଭାବେ କେମିତି ପତ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଏଇ ଗଛର ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବାହାରଟା ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା, ଏବେ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଝଡ଼ୁଛି, ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ବାହାରଟା, କେମିତି ଦିଶୁଛି ପୁରା। ଏପଟେ ତ ଏବେ ଟିକେ କମି ଆସିଲା ପତ୍ର, ଏବେ ଟିକେ ତାର କାଠିକା ପଡ଼ୁଛି। ଏଇ ତାର କାଠି ଗୁଡ଼ା, ଏଇଗୁଡ଼ାରେ ଶାଳ ପତ୍ର ମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ସିଲେଇ କରିକି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, ଟିପନ୍ତି ଏଇ ପତ୍ରରେ। ତୁ କେତେ ପଡ଼ିଛି। ଯାଉଛି ମୋ ଗଡ଼ିଆଡ଼େ, କାହିଁକିନା ଆମର ବତକ ଦୁଇଟା ବତକ, ତ ଗୋଟେ ଗଲା ରାତି ଏଠୁ ଗାୟବ ହେଇଯାଇଛି କୁଆଡ଼େ, ତ ନାହିଁ ଗୋଟେ ହିଁ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ହିଁ ଅଛି, ସେଠି ଏଇଟା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ମା ଏପଟେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ମା ଏଇଟା ମା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବତକ। ତ କିଏ ନେଇଗଲେ, ନା କୁକୁର ନେଇଗଲେ, ନା ମଣିଷ ନେଇଗଲେ, ସେଟା ସବୁ ଜାଣିନେ। ତ এখন ପୂଜା ଚାଲିଛି ଏବେ, ତ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଦିଶୁନାହିଁ। ମାନେ ଗଲା ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମା ଆସିଥିଲେ ଟର୍ଚ୍ଚ ନେଇକି, ମାନେ ଡାକୁଥିଲେ ଏ ବତକଟା, ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଥିଲାନି ଆଉ ଗୋଟେ ବତକ। ସକାଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ହିଁ ଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ବି ତ ଗୋଟେ ହିଁ ଅଛି। ଆଉ କେଇଠି ଖୋଜିକି ପାଇବା, ନା ଲୋକ ନେଇଗଲେ, ନା କୁକୁର ନେଇଗଲେ, ନା କ'ଣ ନେଇଗଲେ, ସେସବୁ ଠିକଣା ନାହିଁ, ଆମର ଜାଣିନି। ତ ଏପଟେ ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ତ କିଛି ତ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ଆଉ ଏପଟେ ବି ନାହିଁ। ତ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ତ ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ, ଖୋଜିଲା ପରେ। ତ ଏବେ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ଆମର ମେସିନ୍ ତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ପୁରା ଶୁଖିଯାଇଛି ପାଣି। ଏଠି ପିଆଜ ଗଛ ତାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଣି ମେସିନ୍ ଚଲିଲାକୁ ଖରାପ ହେଇଛି ମେସିନ୍ଟା, ପାଇପ୍ ଆଣିଲେ ସେଇଦିନ। ତ ଏଠୁ ବତକ କିଏ ନେଇଗଲା, ମାନେ ତାର ପତା ବି ମିଳୁନାହିଁ। ସବୁଆଡ଼େ ତ ଖୋଜିଲୁ, ଏଇଠି ଘରେ ବାହାରେ ବତକ ଦିଶୁନାହିଁ। ତ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଅଛି, ଗୋଟେ ହିଁ। ତ ଏଆଡ଼େ ବି ନାହିଁ, ଉପର ଆଡ଼େ ବି ମା ଖୋଜିଲେ, ସିଆଡ଼େ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ଘରେ ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଏମିତିରେ ଯିବେ, ମାନେ 10ଟା ବେଳକୁ ଯିବେ, ପୁଣି 3ଟା 4ଟା ବେଳକୁ ଯିବେ। ଆଜି ଜମାରୁ ବି ଘର ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଏକୁଟିଆ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ତ ପାଉନି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସବୁଆଡ଼େ ତ ଖୋଜି ସାରିଲେଣି। ନାହିଁ, କେଉଁଠି ବି ମିଳୁନାହିଁ। ହଁ, ଏଇଟା ଆମ କୁକୁଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କେତେକା ଛୁଆ କାଢ଼ିଛି, 12ଟା ନା କ'ଣ, 12ଟା। କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ। ପଳେଇଲେ ଘରକୁ, ଡରୁଛନ୍ତି ଦେଖି। ତ ମା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ 4ଟା ହେଇଗଲାଣି, 4:30 ହେଇତେ ଆସିଲାଣି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଘରକାର କାମ କରିବି, ତ ମା ସେପଟେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ନ ପାଇଲେ ମା ଆସିନେ ଗାଳି ଦେବ, ବତକ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ, 2ଟା ବତକ ଦେଖିତେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନ, ଗାଳି ଦେବେ। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ଆଉ ଏପଟେ ଚାମଟୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଶୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଚାମଟୁ ଶୁଣିବେନି ଏବେ। ତାହେଲେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ସବୁ ଘରେ ହେଲା। ଆଉ ଆମର ବତକ ତ ଖୋଜିକି ପାଇନେ, ତ କ'ଣ ସବୁ ହେବ ଜାଣିନେ ଆଜି ଘରେ। ତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଆସିନେ ପାର୍ଟି କରିବେ ବୋଧେ, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମିତି ବତକ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ସେ ବି ଯାଇଥିଲେ ଗଡ଼ିଆ ସକାଳେ, ଆଉ ସେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ନାହିଁ ବୋଲି। ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବେ।
ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାହେବ। ତାହେଲେ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।